सूरह बकरा गाय मदीना में नाजिल हुआ और इसमें 286 आयतें और 40 रुकू हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। अलीफ लाम मीम, ये वह किताब है जिसके किताबें अल्लाह होने में कुछ भी शक नहीं। ये परहेजगारों की रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते हैं और पाबंदी से नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से राहें अल्लाह में खर्च करते हैं और जो कुछ तुम पर ए रसूल और तुमसे पहले नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाते हैं और वही आखिरत का यकीन भी रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की हिदायत पर अमल हैं और यही लोग अपनी दिली मुरादें पाएंगे। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया उनके लिए बराबर है। ए रसूल चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ वह ईमान न लाएंगे। उनके दिलों पर और उनके कानों पर नजर करके अल्लाह ने तस्दीक कर दी है कि ये ईमान न लाएंगे और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उन्हीं के लिए बहुत बड़ा अजाब है। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जबान से तो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और कयामत पर ईमान लाए, हालांकि वह दिल से ईमान नहीं लाए अल्लाह को। और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देते हैं, हालांकि वह अपने आप को धोखा देते हैं और कुछ शऊर नहीं रखते हैं। उनके दिलों में मर्ज था ही, अब अल्लाह ने उनके मर्ज को और बढ़ा दिया। और चूंकि वह लोग झूठ बोला करते थे इसलिए उन पर तकलीफ देह अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि मुल्क में फसाद न करते फिरो तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करते हैं, खबरदार हो जाओ बेशक यही लोग फसादी हैं लेकिन समझते नहीं। और जब उनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान लाए हैं तुम भी ईमान लाओ तो कहते हैं क्या हम भी उसी तरह ईमान लाएं जिस तरह और बेवकूफ लोग ईमान लाएं, खबरदार हो जाओ लोग बेवकूफ हैं लेकिन नहीं जानते वह क्या बनाएंगे। अल्लाह उनको बनाता है और उनको ढील देता है कि वह अपनी सरकशी में गलता पेचा उलझे रहें। यही वह लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, फिर न उनकी तिजारत ही ने कुछ नफा दिया और न उन लोगों ने हिदायत ही पाई। उन लोगों की मिसाल तो उस शख्स की सी है जिसने रात के वक्त मजमे में भड़कती हुई आग रोशन की, फिर जब आग के शोले ने उनके गिरदों पेश चारों ओर खूब उजाला कर दिया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी ले ली और उनको घटाटोप अंधेरे में छोड़ दिया कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। ये लोग बहरे गूंगे अंधे हैं कि फिर अपनी गुमराही से बाज नहीं आ सकते। या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमानी बारिश जिसमें तारिकियां गरज और बिजली की गरज हो, मौत के खौफ से कड़क के मारे अपने कानों में उंगलियां दे लेते हैं, हालांकि अल्लाह काफिरों को इस तरह घेरे हुए है कि उस हिल नहीं सकते। करीब है कि बिजली उनकी आंखों को चैंधिया दे, जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रोशनी में चल खड़े हुए और जब उन पर अंधेरा छा गया तो ठिठक के खड़े हो गए। और अल्लाह चाहता तो यूं भी उनके देखने और सुनने की कुव्वतें छीन लेता, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। ऐ लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे पैदा किया है। अजब नहीं तुम परहेजगार बन जाओ जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया, फिर उसी ने तुम्हारे खाने के लिए बाज फल पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर न बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो। और अगर तुम लोग इस कलाम से जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल किया है शक में पड़े हो, बस अगर तुम सच्चे हो तो तुम भी एक सूरा बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो भी तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुला लो। बस अगर तुम ये नहीं कर सकते हो और हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसके ईंधन आदमी और पत्थर होंगे और काफिरों के लिए तैयार की गई है। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक काम किए उनको ए पैगंबर खुशखबरी दे दो कि उनके लिए बेहिश्त के वह बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जब उन्हें इन बागात का कोई मेवा खाने को मिलेगा तो कहेंगे ये तो वही मेवा है जो पहले भी हमें खाने को मिल चुका है, क्योंकि उन्हें मिलती जुलती सूरत व रंग के मेवे मिला करेंगे। और बेहिश्त में उनके लिए साफ सुथरी बीवियां होगी और ये लोग उस बाग में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह मच्छर या उससे भी बढ़कर हकीर चीज की कोई मिसाल बयान करने में नहीं झेपता। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वह तो यह यकीन जानते हैं कि ये मिसाल बिल्कुल ठीक है और ये परवरदिगार की तरफ से है। अब रहे वह लोग जो काफिर है, बस वह बोल उठते हैं कि अल्लाह का इस मिसाल से क्या मतलब है। ऐसी मिसाल से अल्लाह बहुतेरों की हिदायत करता है मगर गुमराही में छोड़ता भी है। तो ऐसे बदकारों को जो लोग अल्लाह के अहदों पैमान को मजबूत हो जाने के बाद तोड़ डालते हैं और जिन तल्लुकात का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको कता कर देते हैं और मुल्क में फसाद करते फिरते हैं, यही लोग घाटा उठाने वाले हैं। हाय क्यों कर तुम अल्लाह का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम माओ के पेट में बेजान थे तो उसी ने तुमको जिंदा किया, फिर वही तुमको मार डालेगा, फिर वही तुमको दोबारा कयामत में जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो वह अल्लाह है जिसने तुम्हारे नफे के जमीन की कुल चीजों को पैदा किया, फिर आसमान के बनाने की तरफ मुतावज्जे हुआ तो 7 आसमान हमवार व मुस्तहकम बना दिए और वह अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है।
اور اے رسول اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور کرتا پھرے، حالانکہ کہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی ثابت کرتے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا اس میں تو شک ہی نہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور آدم کی حقیقت ظاہر کرنے کی غرض سے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں کہ ہم مستح کے خلاف ہیں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تب فرشتوں نے عاجزی سے اجر کی تو ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، ہمیں تو جو کچھ تو نے بتایا ہے اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو بڑا جاننے والا مسل حقے کا پہچاننے والا ہے۔ اس وقت اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا کیوں میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے راز کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم اب ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے تھے وہ سب جانتا ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ گیا اور کافر ہو گیا۔ اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تم اپنی بیوی سمیت بہشت میں رہا سہا کرو اور جہاں سے تمہارا جی چاہے اس میں سے بفراغت کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس بھی نہ جانا ورنہ پھر تم اپنا آپ نقصان کرو گے۔ تب شیطان نے آدم و حوا کو دھوکہ دے کر وہاں سے ڈگمگایا اور آخرکار ان کو جس عیش و راحت میں تھے ان سے نکال پھینکا، اور ہم نے کہا اے آدم و حوا تم زمین پر اتر پڑو، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہوگا اور زمین میں تمہارے لیے ایک خاص وقت قیامت تک ٹھہراؤ اور ٹھکانہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے معذرت کے چند الفاظ سیکھے، بس اللہ نے ان الفاظ کی برکت سے آدم کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب آدم کو یہ حکم دیا تھا کہ یہاں سے اتر پڑو تو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو لوگ میری ہدایت پر چلیں گے ان پر قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگے۔ اور یہ بھی یاد رکھو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی جہنمی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، یعقوب کی اولاد، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو تم پر پہلے کر چکے ہیں، اور تم میرے عہد و اقرار ایمان کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد ثواب کو پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو قرآن میں نے نازل کیا وہ اس کتاب توریت کی بھی تصدیق کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے، اور تم سب سے چلے اس کے انکار پر موجود نہ ہو جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت دنیاوی فائدہ نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو، اور پابندی سے نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ ہمارے سامنے عبادت کے لیے جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو، اور تم لوگوں سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ تم کتابیں اللہ کو برابر رٹا کرتے ہو، تو تم کیا اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کے وقت صبر اور نماز کا سہارا پکڑو، اور البتہ نماز دوبھر تو ہے مگر ان خاکساروں پر نہیں جو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ضرور اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اے بنی اسرائیل، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے پہلے تمہیں دی، اور یہ بھی تو سوچو کہ ہم نے تم کو سارے جہان کے لوگوں سے بڑھا دیا۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے نہ فدیہ ہو سکے گا اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس کا کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ وہ مدد پہنچائے جائیں گے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں تمہارے بزرگوں کو فرعون کے پنجے سے چھڑایا جو تمہیں بڑے بڑے دکھ دے کے ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں پر چھری پھیرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی خدمت کے لیے زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر ہم نے تم کو چھٹکارا دیا، اور فرعون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے دیکھتے ڈبو دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا اور تم لوگوں نے ان کے جانے کے بعد ایک بچڑے کو پرستش کے لیے اللہ بنا لیا حالانکہ تم اپنے اوپر ظلم جوت رہے تھے، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تم سے درگزر کی تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ کو توریت عطا کی اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا قانون عنایت کیا تاکہ تم ہدایت پاؤ۔
اور وہ वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि ए मेरी कौम तुमने बछड़े को अल्लाह बना के अपने ऊपर बड़ा सख्त जुल्म किया तो अब इसके सिवा कोई चारा नहीं कि तुम अपने खालिक की बारगाह में तौबा करो और वह ये है कि अपने को कत्ल कर डालो तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक तुम्हारे हक में यही बेहतर है। फिर जब तुमने ऐसा किया तो अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली, बेशक वह बड़ा मेहरबान माफ करने वाला है। और वह वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा था कि ए मूसा हम तुम पर उस वक्त तक ईमान न लाएंगे जब तक हम अल्लाह को जाहिर बजाहिर न देख ले, उस पर तुम्हें बिजली ने ले डाला और तुम तकते ही रह गए। फिर तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद हमने जिला उठाया ताकि तुम शुक्र करो, और हमने तुम पर अब्र का साया किया और तुम पर मन व सलवा उतारा, और ये भी तो कह दिया था कि जो सुथरी व नफीस रोजियां तुम्हें दी हैं उन्हें शौक से खाओ। और उन लोगों ने हमारा तो कुछ बिगाड़ा नहीं मगर अपनी जानों पर सितम ढाते रहे। और वह वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे कहा कि इस गांव अरिहा में जाओ और इसमें जहां चाहो फरागत से खाओ पियो, और दरवाजे पर सजदा करते हुए और जबान से हिता कहते हुए आओ तो हम तुम्हारी खता ये बख्श देंगे और हम नेकी करने वालों की नेकी सवाब बढ़ा देंगे। तो जो बात उनसे कही गई थी उसे शरीरों ने बदलकर दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। तब हमने उन लोगों पर जिन्होंने शरारत की थी उनकी बदकारी की वजह से आसमानी बला नाजिल की। और वह वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने कहा ए मूसा अपनी लाठी पत्थर पर मारो। लाठी मारते ही उसमें से 12 चश्मे फूट निकले और सब लोगों ने अपना अपना घाट बखूबी जान लिया। और हमने आम इजाजत दे दी कि अल्लाह की दी हुई रोजी से खाओ पियो और मुल्क में फसाद न करते फिरो। और वह वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा हमसे एक ही खाने पर न रहा जाएगा तो आप हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि जो चीजें जमीन से उगती है जैसे साग पात तरकारी और ककड़ी और गेहूं या लहसुन और मसूर और प्याज मन व सलवा की जगह पैदा करें। मूसा ने कहा क्या तुम ऐसी चीज को जो हर तरह से बेहतर है अदना चीज से बदलना चाहते हो तो किसी शहर में उतर पड़ो, फिर तुम्हारे लिए जो तुमने मांगा है सब मौजूद है। और उन पर जिल्लत रुसवाई और मोहताजी की मार पड़ी और उन लोगों ने कहरे अल्लाह की तरफ पलटा खाया। ये सब इस सबब से हुआ कि वह लोग अल्लाह की निशानियों से इनकार करते थे और पैगंबरों को नाहक शहीद करते थे, और इस वजह से भी कि वह नाफरमानी और सरकशी किया करते थे। बेशक मुसलमानों और यहूदियों और नसरानियों और लामज़हबों में से जो कोई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करता रहे तो उन्हीं के लिए उनका अज्र व सवाब उनके अल्लाह के पास है, और न क़यामत में उन पर किसी का खौफ होगा न वह रंजीदा दिल होंगे। और वह वक्त याद करो जब हमने तामील तौरेत का तुमसे इकरार लिया और हमने तुम्हारे सर पर तूर से पहाड़ को लाकर लटकाया और कह दिया कि तौरेत जो हमने तुमको दी है उसको मजबूत पकड़े रहो और जो कुछ उसमें है उसको याद रखो ताकि तुम परहेजगार बनो। फिर उसके बाद तुम अपने अहदों पैमान से फिर गए, बस अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो तुमने सख्त घाटा उठाया होता। और अपनी कौम से उन लोगों की हालत तो तुम बखूबी जानते हो जो शंबे सनीचर के दिन अपनी हद से गुजर गए कि बावजूद मुमानियत शिकार खेलने निकले तो हमने उनसे कहा कि तुम राइंदे गए बंदर बन जाओ, और वह बंदर हो गए। बस हमने इस वाकये से उन लोगों के वास्ते जिनके सामने हुआ था और जो उसके बाद आने वाले थे अजाब करार दिया, और परहेजगारों के लिए नसीहत। और वह वक्त याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम लोगों को ताकीदी हुक्म करता है कि तुम एक गाय जिबाह करो। वह लोग कहने लगे क्या तुम हमसे दिल्लगी करते हो? मूसा ने कहा मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिल बनूं। तब वह लोग कहने लगे कि अच्छा तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें बता दे कि वह गाय कैसी हो। मूसा ने कहा बेशक अल्लाह ने फरमाता है कि वह गाय न तो बहुत बूढ़ी हो और न बछिया बल्कि उनमें से औसत दर्जे की हो। गर्ज जो तुमको हुक्म दिया गया उसको बजा लाओ। वह कहने लगे वाह तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें ये बता दे कि उसका रंग आखिर क्या हो। मूसा ने कहा बेशक अल्लाह फरमाता है कि वह गाय खूब गहरे जर्द रंग की हो, देखने वाले उसे देखकर खुश हो जाए। तब कहने लगे कि तुम अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमें जरा यह तो बता दे कि वह गाय और कैसी हो। वह गाय तो और गायों में मिलजुल गई और अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर उसका पता लगा लेंगे। मूसा ने कहा अल्लाह जरूर फरमाता है कि वह गाय न तो इतनी सधाई हो कि जमीन जोते न खेती सींचे, भली चंगी एक रंग की कि उसमें कोई धब्बा तक न हो। वह बोले अब जाके ठीक ठीक बयान किया। कर्ज उन लोगों ने वह गाय हलाल की, हालांकि उनसे उम्मीद न थी वह ऐसा करेंगे। 71 और जब तुमने एक शख्स को मार डाला और तुम में उसकी बाबत फूट पड़ गई, एक दूसरे को कातिल बताने लगा जो तुम छिपाते थे, अल्लाह को उसका जाहिर करना मंजूर था। बस हमने कहा कि उस गाय को कोई टुकड़ा लेकर इसकी लाश पर मारो, यूं अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता है और तुमको अपनी कुदरत की निशानियां दिखा देता है ताकि तुम समझो। फिर उसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, बस वह पत्थर के मिस्ल सख्त थे या उससे भी ज्यादा सख्त, क्योंकि पत्थरों में बाज तो
تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں درار پڑ جاتی ہے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے، اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ وہ تمہارا سا ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں کا ایک گروہ سابق میں پہلے ایسا تھا کہ اللہ کا کلام سنتا تھا اور اچھی طرح سمجھنے کے بعد الٹ پھیر کر دیتا تھا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، اور جب ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو ایمان لائے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ایمان لا چکے، اور جب ان سے باز کے ساتھ تخلیہ اکیلے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے تم پر توریت میں ظاہر کر دیا ہے کیا تم مسلمانوں کو بتا دو گے تاکہ اس کے سبب سے کل تمہارے اللہ کے پاس تم پر حجت لائیں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ لیکن کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ جو کچھ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور کچھ ان میں سے ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتابیں اللہ کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے اور وہ فقط خیالی باتیں کیا کرتے ہیں۔ بس وائے ہو ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں سے آئے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت دنیاوی فائدہ حاصل کریں، بس افسوس ہے ان پر کہ ان کے ہاتھوں نے لکھا، اور پھر افسوس ہے ان پر کہ وہ ایسی کمائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی بھی تو نہیں۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی اقرار لے لیا ہے کہ پھر وہ کسی طرح اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا بے سمجھے بوجھے اللہ پر بہتان جوڑتے ہو؟ ہاں، سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا ہے، وہی لوگ تو دوزخی ہیں اور وہی تو اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ ایماندار ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے ہیں وہی لوگ جنتی ہیں کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے باتیں کرنا، اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی لوگ تو تم ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور اپنوں سے ایک جتھے کے ناحق اور زبردستی حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو، اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئے تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتابیں اللہ کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو اور آخرکار قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، بس نہ ان کے عذاب ہی میں تخفیف کمی کی جائے گی اور نہ وہ لوگ کسی طرح کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی اور ان کے بعد بہت سے پیغمبروں کو ان کے قدم بقدم لے چلے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بہت سے واضح و روشن معجزے دیے اور پاک روح جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر بددماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہش نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ بس کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب قرآن آئے اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، بس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے۔ بس کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ کام جس کے مقابلے میں اتنی بات پر وہ لوگ اپنی جانیں بیچ بیٹھے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں سے جس پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے، اس رشک سے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، بس ان پر غضب ٹوٹ پڑا، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔
اور जब उनसे कहा गया कि जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ तो कहने लगे कि हम तो उसी किताब तौरेत पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई थी और उस किताब कुरान को जो उसके बाद आई है नहीं मानते हैं, हालांकि वह कुरान हक है और उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करती है, मगर उस किताब कुरान का जो उसके बाद आई है इनकार करते हैं। ए रसूल, उनसे ये तो पूछो कि तुम्हारे बुजुर्गों अगर ईमानदार थे तो फिर क्यों अल्लाह के पैगंबरों का साबिक में कत्ल करते थे, और तुम्हारे पास मूसा तो वाज़े व रोशन मौजिज़े लेकर आ ही चुके थे, फिर भी तुमने उनके बाद बछड़े को अल्लाह बना ही लिया और उससे तुम अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारी उदूले हुक्मी से तुम्हारे सर पर लटकाया और हमने कहा कि ये किताब तौरेत जो हमने दी है मजबूती से लिए रहो और जो कुछ उसमें है सुनो, तो कहने लगे सुना तो सही लेकिन हम इसको मानते नहीं, और उनकी बेईमानी की वजह से गोया बछड़े की उल्फ घोल के उनके दिलों में पिला दी गई। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि अगर तुम ईमानदार थे तो तुमको तुम्हारा ईमान क्या ही बुरा हुक्म करता था। ए रसूल, इन लोगों से कह दो कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर बेहिश्त खास तुम्हारे वास्ते है और लोगों के वास्ते नहीं है, बस अगर तुम सच्चे हो तो मौत की आरजू करो ताकि जल्दी बेहिश्त में जाओ, लेकिन वह उन आमाले बद की वजह से जिनको उनके हाथों ने पहले से आगे भेजा है हरगिज मौत की आरजू न करेंगे, और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है। और ए रसूल, तुम उन्हीं को जिंदगी का सबसे ज्यादा हरीस पाओगे, और मुशरिकों में से हर एक शख्स चाहता है कि काश उसको 1000 बरस की उम्र दी जाती, हालांकि अगर इतनी तूलानी उम्र भी दी जाए तो वह अल्लाह के अजाब से छुटकारा देने वाली नहीं, और जो कुछ वह लोग करते हैं अल्लाह उसे देख रहा है। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि जो जिब्रील का दुश्मन है उसका अल्लाह दुश्मन है, क्योंकि उस फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से इस कुरान को तुम्हारे दिल पर डाला है, और वह उन किताबों की भी तस्दीक करता है जो पहले नाजिल हो चुकी हैं और सब उसके सामने मौजूद हैं, और ईमानदारों के वास्ते खुशखबरी है जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और खासकर जिब्राइल व मीकाइल का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। और ए रसूल, हमने तुम पर ऐसी निशानियां नाजिल की हैं जो वाजे और रोशन हैं, और ऐसे नाफरमानों के सिवा उनका कोई इनकार नहीं कर सकता। और उनकी ये हालत है कि जब कभी कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने तोड़ डाला, बल्कि उनमें से अक्सर तो ईमान ही नहीं रखते, और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से रसूल मोहम्मद आया और उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करता है, तो उन अहले किताब के एक गिरोह ने किताबें अल्लाह को अपने बस पुष्ट फेंक दिया, गोया वह लोग कुछ जानते ही नहीं, और उस मंत्र के पीछे पड़ गए जिसको सुलेमान के जमाने की सल्तनत में शयातीन जपा करते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं इख्तियार किया, लेकिन शैतानों ने कुफ्र इख्तियार किया कि वह लोगों को जादू सिखाया करते थे, और वह चीजें जो हारूत और मारूत दोनों फरिश्तों पर बाइबल में नाजिल की गई थी, हालांकि ये दोनों फरिश्ते किसी को सिखाते न थे जब तक ये न कह देते थे कि हम दोनों तो फक्त जरिया आजमाइश है बस, तो इस पर अमल करके बेईमान न हो जाना। इस पर भी उनसे वह टोटके सीखते थे जिनकी वजह से मियाँ बीवी में तफरका डालते, हालांकि बगैर अज़्ने अल्लाह बंदी वह अपनी इन बातों से किसी को जरा नहीं पहुंचा सकते थे, और ये लोग ऐसी बातें सीखते थे जो खुद उन्हें नुकसान पहुंचाती थी, बावजूद कि वह यकीनन जान चुके थे कि जो शख्स इन बुराइयों का खरीदार हुआ वह आखिरत में बेनसीब है, और बेशुबह मुआवजा बहुत ही बड़ा है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेचा। काश इसे कुछ सोचे समझे होते, और अगर वह ईमान लाते और जादू वगैरह से बचकर परहेजगार बनते तो अल्लाह की दरगाह से जो सवाब मिलता वह उससे कहीं बेहतर होता। काश ये लोग इतना तो समझते। ईमान वालों, तुम रसूल को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहो तो राना हमारी रियायत कर न कहा करो, बल्कि उनजुरना हम पर नजरे तवज्जो रख कहा करो, और जी लगाकर सुनते रहो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। ए रसूल, अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया वह और मुशरिकीन ये नहीं चाहते हैं कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से भलाई वही नाजिल की जाए, और उनका तो इसमें कुछ इजारा नहीं। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी रहमत के लिए खास कर लेता है, और अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। ए रसूल, हम जब कोई आयत मंसूख करते हैं या तुम्हारे ज़हन से मिटा देते हैं तो उससे बेहतर या वैसी ही और नाजिल भी कर देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि बेशुबह अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि आसमान की सल्तनत बेशुबह खास अल्लाह ही के लिए है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा न कोई सरपरस्त है न मददगार।
मुसलमानों, क्या तुम चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल से वैसे ही बेढंगे सवालात करो जिस तरह साबिक पहले जमाने में मूसा से बेतुके सवालात किए गए थे, और जिस शख्स ने ईमान के बदले कुफ्र एक हत्या किया वह तो यकीनी सीधे रास्ते से भटक गया। मुसलमानों, अहले किताब में से अक्सर लोग अपने दिली हसद की वजह से ये ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको ईमान लाने के बाद फिर काफिर बना दें, और लुत्फ तो ये है कि उन पर हक जाहिर हो चुका है उसके बाद भी ये तमन्ना बाकी है। बस तुम माफ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना कोई और हुक्म भेजे, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और नमाज पढ़ते रहो और ज़कात दिए जाओ, और जो कुछ भलाई अपने लिए अल्लाह के यहाँ पहले से भेज दोगे उसके सवाब को मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो उसे अल्लाह जरूर देख रहा है। और यहूद कहते हैं कि यहूद के सिवा और नसारा कहते हैं कि नसारा के सिवा कोई बेहिश्त में जाने ही न पाएगा, ये उनके ख्याली पुलाव है। ए रसूल, तुम उनसे कहो कि भला अगर तुम सच्चे हो कि हम ही बेहिश्त में जाएंगे तो अपनी दलील पेश करो। हाँ, अलबत्ता जिस शख्स ने अल्लाह के आगे अपना सर झुका दिया और अच्छे काम भी करता है तो उसके लिए उसके परवरदिगार के यहाँ उसका बदला मौजूद है, और आखिरत में ऐसे लोगों पर न किसी तरह का खौफ होगा और न ऐसे लोग गमगीन होंगे। और यहूद कहते हैं कि नसारा का मजहब कुछ ठीक नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूद का मजहब कुछ ठीक नहीं, हालांकि ये दोनों फरीक किताबें अल्लाह पढ़ते रहते हैं। इसी तरह उन्हीं जैसी बातें वो मुशरिकीन अरब भी किया करते हैं जो अल्लाह के अहकाम कुछ नहीं जानते। तो जिस बात में ये लोग पड़े झगड़ते हैं दुनिया में तो तय न होगा, कयामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान ठीक फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से लोगों को रोके और उनकी बर्बादी के दर पे हो। ऐसों ही को उसमें जाना मुनासिब नहीं, मगर में हुए ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है, और ऐसे ही लोगों के लिए आखिरत में बड़ा भारी अजाब है। तुम्हारे मस्जिद में रोकने से क्या होता है, क्योंकि सारी जमीन अल्लाह ही की है, क्या पूरब क्या पश्चिम, बस जहां कहीं किबले की तरफ रुख करो वही अल्लाह का सामना है, बेशक अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और खूब वाकिफ है। और यहूद कहने लगे कि अल्लाह औलाद रखता है, हालांकि वह इस बखेड़े से पाक है, बल्कि जो कुछ जमीन व आसमान में है सब उसी का है और सब उसी के फरमाबरदार हैं। वही आसमान व जमीन का मौजिद है, और जब किसी काम का करना ठान लेता है तो उसकी निस्बत सिर्फ कह देता है कि हो जा, बस वह खुद ब खुद हो जाता है। और जो मुशरिकीन कुछ नहीं जानते कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुद कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास खुद कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उन्हीं किसी बातें वह कर चुके हैं जो उनसे पहले थे, इन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग यकीन रखते हैं उनको तो अपनी निशानियां क्यों साफ तौर पर दिखा चुके। ए रसूल, हमने तुमको दीने हक के साथ बेहिश्त की खुशखबरी देने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है, और दोज़खियों के बारे में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। और ए रसूल, न तो यहूदी कभी तुमसे रजामंद होगे न नसारा, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी करो। ए रसूल, उनसे कह दो कि बस अल्लाह ही की हिदायत तो हिदायत है, बाकी ढकोसला है। और अगर तुम इसके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है उनकी ख्वाहिशों पर चले तो याद रहे कि फिर तुमको अल्लाह के गजब से बचाने वाला न कोई सरपरस्त होगा न मददगार। जिन लोगों को हमने किताब कुरान दी है वो लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जो उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं, और जो उससे इनकार करते हैं वही लोग घाटे में हैं। बनी इज़राइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी हैं, और ये कि मैंने तुमको सारे जहान पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिद्या हो सकेगा और न उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा, और न कोई सिफारिश ही फायदा पहुंचान सकेगी, और न लोग मदद दिए जाएंगे। ए रसूल, बनी इज़राइल को वह वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया और उन्होंने पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम ने अजर की और मेरी औलाद में से फरमाया हाँ, मगर मेरे इस ओहदे पर जालिमों में से कोई शख्स फायज नहीं हो सकता। ए रसूल, वो वक्त भी याद दिलाओ जब हमने खाने काबा को लोगों के सवाब और पनाह की जगह करार दी और हुक्म दिया गया कि इब्राहिम की इस जगह को नमाज की जगह बनाओ, और इब्राहिम व इस्माइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखो। जो ईमान लाए तो कह देते हैं कि हम तो ईमान ला चुके, और जब उनसे बाज के साथ तखलिया अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने तुम पर तौरेत में जाहिर कर दिया है क्या तुम मुसलमानों को बता दोगे ताकि उसके सबब से कल तुम्हारे अल्लाह के पास तुम पर हुज्जत लाएं। क्या तुम इतना भी नहीं समझते? लेकिन क्या वह लोग इतना भी नहीं जानते कि वह लोग जो कुछ छिपाते हैं या जाहिर करते हैं अल्लाह सब कुछ जानता है। और कुछ उनमें से ऐसे अनपढ़ हैं कि वह किताबें अल्लाह को अपने मतलब की बातों के सिवा कुछ नहीं समझते और वह फक्त ख्याली बातें किया करते हैं।
बस वाय हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखते हैं फिर लोगों से कहते फिरते हैं कि यह अल्लाह के यहाँ से आई है ताकि उसके जरिए से थोड़ी सी कीमत दुनियावी फायदा हासिल करें। बस अफसोस है उन पर कि उनके हाथों ने लिखा और फिर अफसोस है उन पर कि वह ऐसी कमाई करते हैं और कहते हैं कि गिनती के चंद दिनों के सिवा हमें आग छुएगी भी तो नहीं। ए रसूल, इन लोगों से कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई इकरार ले लिया है कि फिर वह किसी तरह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज न करेगा, या बेसमझे बूझे अल्लाह पर बोहतान जोड़ते हो? हाँ, सच तो यह है कि जिसने बुराई हासिल की और उसके गुनाहों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया है, वही लोग तो दोज़खी हैं और वही तो उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमानदार हैं और उन्होंने अच्छे काम किए हैं वही लोग जन्नती हैं कि हमेशा जन्नत में रहेंगे। और वह वक्त याद करो जब हमने बनी इसराइल से, जो तुम्हारे बुजुर्ग थे, अहद व पैमान लिया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और माँ बाप और कराबतदारों और यतीमों और मोहताजों के साथ अच्छे सलूक करना और लोगों के साथ अच्छी तरह नरमी से बातें करना और बराबर नमाज पढ़ना और ज़कात देना। फिर तुम में से थोड़े आदमियों के सिवा सब के सब फिर गए और तुम लोग हो ही इकरार से मुंह फेरने वाले। और वह वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे बुजुर्गों से अहद लिया था कि आपस में न करना और न अपने लोगों को शहर बदर करना, तो तुम्हारे बुजुर्गों ने इकरार किया था और तुम भी उसकी गवाही देते हो कि हाँ ऐसा हुआ था। फिर वही लोग तो तुम हो कि आपस में एक दूसरे को कत्ल करते हो और अपनों से एक जत्थे के नाहक और जबरदस्ती हिमायती बनकर दूसरे को शहर बदर करते हो। और लुत्फ तो ये है कि अगर वही लोग कैदी बनकर तुम्हारे पास मदद मांगने आए तो उनको तावान देकर छुड़ा लेते हो, हालांकि उनका निकालना ही तुम पर हराम किया गया था। तो फिर क्या तुम किताबें अल्लाह की बाज बातों पर ईमान रखते हो और बाज से इनकार करते हो? बस तुम में से जो लोग ऐसा करें उनकी सजा इसके सिवा और कुछ नहीं कि जिंदगी भर की रुसवाई हो और आखिरकार कयामत के दिन सख्त अजाब की तरफ लौटा दिए जाए। और जो कुछ तुम लोग करते हो अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। यही वह लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया की जिंदगी खरीद ली, बस न उनके अजाब ही में तकफीफ कमी की जाएगी और न वह लोग किसी तरह की मदद दिए जाएंगे। और ये हकीकी बात है कि हमने मूसा को किताब तौरेत दी और उनके बाद बहुत से पैगंबरों को उनके कदम ब कदम ले चले, और मरियम के बेटे ईसा को भी बहुत से वाजे व रोशन मौजज़े दिए और पाक रूह जिब्रील के जरिए से उनकी मदद की। क्या तुम उस कदर बददिमाग हो गए हो कि जब कोई पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारी ख्वाहिश नफसानी के खिलाफ कोई हुक्म लेकर आया तो तुम अकड़ बैठे? फिर तुमने बाज पैगंबरों को तो झुठलाया और बाज को जान से मार डाला और कहने लगे कि हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं, बल्कि उनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने उन पर लानत की है। बस कम ही लोग ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब कुरान आए और वह उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करती है और उससे पहले इसकी उम्मीद पर काफिरों पर फतेहयाब होने की दुआएं मांगते थे, बस जब उनके पास वह चीज जिसे पहचानते थे आ गई तो लगे इनकार करने। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। क्या ही बुरा है वह काम जिसके मुकाबले में इतनी बात पर वह लोग अपनी जानें बेच बैठे हैं कि अल्लाह अपने बंदों से जिस पर चाहे अपनी इनायत से किताब नाजिल किया करे। इस रश्क से जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है सबका इनकार कर बैठे, बस उन पर गजब टूट पड़ा और काफिरों के लिए बड़ी रुसवाई का अजाब है। और जब उनसे कहा गया कि जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहने लगे कि हम तो उसी किताब तौरेत पर ईमान लाए हैं जो हम पर नाजिल की गई थी, और उस किताब कुरान को जो उसके बाद आई है नहीं मानते हैं, हालांकि वह कुरान हक है। और उस किताब तौरेत की जो उनके पास है तस्दीक भी करती है, मगर उस किताब कुरान का जो उसके बाद आई है इनकार करते हैं। ए रसूल, उनसे ये तो पूछो कि तुम्हारे बुजुर्गों अगर ईमानदार थे तो फिर क्यों अल्लाह के पैगंबरों का साबिक में कत्ल करते थे? और तुम्हारे पास मूसा तो वाज़े व रोशन मौजिज़े लेकर आ ही चुके थे, फिर भी तुमने उनके बाद बछड़े को अल्लाह बना ही लिया और उससे तुम अपने ही ऊपर जुल्म करने वाले थे। और वह वक्त याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और कोहे तूर को तुम्हारी उदूले हुक्मी से तुम्हारे सर पर लटकाया, और हमने कहा कि ये किताब तौरेत जो हमने दी है मजबूती से लिए रहो और जो कुछ उसमें है सुनो। तो कहने लगे सुना तो सही, लेकिन हम इसको मानते नहीं। और उनकी बेईमानी की वजह से गोया बछड़े की उल्फ घोल के उनके दिलों में पिला दी गई। ए रसूल, उन लोगों से कह दो कि अगर तुम ईमानदार थे तो तुमको तुम्हारा ईमान क्या ही बुरा हुक्म करता था।
اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر بہشت خاص تمہارے واسطے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے، بس اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی بہشت میں جاؤ، لیکن وہ اعمال بد کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیجا ہے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول تم انہی کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور مشرکوں میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر دی جاتی، حالانکہ اگر اتنی طولانی عمر بھی دی جائے تو وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی نہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس کا اللہ دشمن ہے، کیونکہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے دل پر ڈالا ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں اور سب اس کے سامنے موجود ہیں، اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول محمد آیا اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتابیں اللہ کو اپنے بس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے کی سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بائبل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے تھے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہے بس، تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا، اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹ کے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے، حالانکہ بغیر اذن اللہ بندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ذرا نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں نقصان پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو اللہ کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا، کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمان والوں تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو رانا ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا ہم پر نظر توجہ رکھ کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وحی نازل کی جائے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان کی سلطنت بے شبہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بیڑنگے سوالات کرو جس طرح سابق پہلے زمانے میں موسیٰ سے بیتوکے سوالات کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی اور حکم بھیجے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے اللہ کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤگے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ کے سوا کوئی بہشت میں جانے ہی نہ پائے گا، یہ ان کے خیالی پلاو ہے۔ اے رسول تم ان سے کہو کہ بھلا اگر تم سچے ہو کہ ہم ہی بہشت میں جائیں گے تو اپنی دلیل پیش کرو، ہاں البتہ جس شخص نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور اچھے کام بھی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے یہاں اس کا بدلہ موجود ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوگے۔
और यहूद कहते हैं कि नसारा का मजहब कुछ ठीक नहीं और नसारा कहते हैं कि यहूद का मजहब कुछ ठीक नहीं, हालांकि ये दोनों फरीक किताबें अल्लाह पढ़ते रहते हैं। इसी तरह उन्हीं जैसी बातें वो मुशरिकीन अरब भी किया करते हैं जो अल्लाह के अहकाम कुछ नहीं जानते। तो जिस बात में ये लोग पड़े झगड़ते हैं दुनिया में तो तय न होगा, कयामत के दिन अल्लाह उनके दरमियान ठीक फैसला कर देगा। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम लिए जाने से लोगों को रोके और उनकी बर्बादी के दर पे हो। ऐसों ही को उसमें जाना मुनासिब नहीं, मगर में हुए ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और ऐसे ही लोगों के लिए आखिरत में बड़ा भारी अजाब है। तुम्हारे मस्जिद में रोकने से क्या होता है, क्योंकि सारी जमीन अल्लाह ही की है, क्या पूरब क्या पश्चिम, बस जहां कहीं किबले की तरफ रुख करो वही अल्लाह का सामना है। बेशक अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और खूब वाकिफ है। और यहूद कहने लगे कि अल्लाह औलाद रखता है, हालांकि वह इस बखेड़े से पाक है, बल्कि जो कुछ जमीन व आसमान में है सब उसी का है और सब उसी के फरमाबरदार हैं। वही आसमान व जमीन का मौजिद है और जब किसी काम का करना ठान लेता है तो उसकी निस्बत सिर्फ कह देता है कि हो जा, बस वह खुद ब खुद हो जाता है। और जो मुशरिकीन कुछ नहीं जानते कहते हैं कि अल्लाह हमसे खुद कलाम क्यों नहीं करता, या हमारे पास खुद कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह उन्हीं किसी बातें वह कर चुके हैं जो उनसे पहले थे। इन सब के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग यकीन रखते हैं उनको तो अपनी निशानियां क्यों साफ तौर पर दिखा चुके। ए रसूल, हमने तुमको दीने हक के साथ बेहिश्त की खुशखबरी देने वाला और अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है और दोज़खियों के बारे में तुमसे कुछ न पूछा जाएगा। और ए रसूल, न तो यहूदी कभी तुमसे रजामंद होगे न नसारा, यहाँ तक कि तुम उनके मजहब की पैरवी करो। ए रसूल, उनसे कह दो कि बस अल्लाह ही की हिदायत तो हिदायत है, बाकी ढकोसला है। और अगर तुम इसके बाद भी कि तुम्हारे पास इल्म कुरान आ चुका है उनकी ख्वाहिशों पर चले तो याद रहे कि फिर तुमको अल्लाह के गजब से बचाने वाला न कोई सरपरस्त होगा न मददगार। जिन लोगों को हमने किताब कुरान दी है वो लोग उसे इस तरह पढ़ते रहते हैं जो उसके पढ़ने का हक है, यही लोग उस पर ईमान लाते हैं, और जो उससे इनकार करते हैं वही लोग घाटे में हैं। बनी इज़राइल, मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुमको दी हैं, और ये कि मैंने तुमको सारे जहान पर फजीलत दी। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स किसी की तरफ से न फिद्या हो सकेगा और न उसकी तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और न कोई सिफारिश ही फायदा पहुंचान सकेगी और न लोग मदद दिए जाएंगे। ए रसूल, बनी इज़राइल को वह वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम को उनके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया और उन्होंने पूरा कर दिया तो अल्लाह ने फरमाया मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाने वाला हूँ। हजरत इब्राहिम ने अजर की और मेरी औलाद में से फरमाया हाँ, मगर मेरे इस ओहदे पर जालिमों में से कोई शख्स फायज नहीं हो सकता। ए रसूल, वो वक्त भी याद दिलाओ जब हमने खाने काबा को लोगों के सवाब और पनाह की जगह करार दी और हुक्म दिया गया कि इब्राहिम की इस जगह को नमाज की जगह बनाओ। और इब्राहिम व इस्माइल से अहद व पैमान लिया कि मेरे इस घर को तवाफ और एतकाफ और रुकू और सजदा करने वालों के वास्ते साफ सुथरा रखो। और ए रसूल, वो वक्त भी याद दिलाओ जब इब्राहिम ने दुआ मांगी कि ए मेरे परवरदिगार, इस शहर को पनाह व अमन का शहर बना और उसके रहने वालों में से जो अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान लाए उसको तरह तरह के फल खाने को दे। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, मगर जो कुफ्र इख्तियार करेगा उसकी दुनिया में चंद रोज उन चीजों से फायदा उठाने दूंगा, फिर आखिरत में उसको मजबूर करके दोज़ख की तरफ खींच ले जाऊंगा और वह बहुत बुरा ठिकाना है। और वह वक्त याद दिलाओ जब इब्राहिम व इस्माइल खानाए काबा की बुनियादें बुलंद कर रहे थे और दुआ मांगते जाते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारी यह खिदमत कबूल कर, बेशक तू ही दुआ का सुनने वाला और उसका जानने वाला है। और ए हमारे पालने वाले, तू हमें अपना फरमाबरदार बंदा बना और हमारी औलाद से एक गिरोह पैदा कर जो तेरा फरमाबरदार हो, और हमको हमारे हज की जगहों दिखा दे और हमारी तौबा कबूल कर, बेशक तू ही बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और इसी तरीके की इब्राहिम ने अपनी औलाद से वसीयत की और याकूब ने भी कि ए फर्जंदो, अल्लाह ने तुम्हारे वास्ते इस दीन इस्लाम को पसंद फरमाया है, बस तुम हरगिज न मरना मगर मुसलमान ही होकर। ए यहूद, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब के सर पर मौत आ खड़ी हुई? उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मेरे बाद किसी की इबादत करोगे? कहने लगे हम आपके माबूद और आपके बाप दादाओं इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के माबूद व यकता अल्लाह की इबादत करेंगे और हम उसके फरमाबरदार हैं। ए यहूद, वह लोग थे जो चल बसे, जो उन्होंने कमाया उनके आगे आया और जो तुम कमाओगे तुम्हारे आगे आएगा, और जो कुछ भी वह करते थे उसकी पूछक्षा तुमसे नहीं होगी।
यहूदी ईसाई मुसलमानों से कहते हैं कि यहूद या नसारानी हो जाओ तो राह रास्त पर आ जाओगे। ए रसूल उनसे कह दो कि हम इब्राहीम के तरीके पर हैं जो बातिल से कतरा कर चलते थे और मुशरिकीन से न थे। और ए मुसलमानों तुम ये कहो कि हम तो अल्लाह पर ईमान लाए हैं और उस पर जो हम पर नाजिल किया गया कुरान और जो सहीफे इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व याकूब और औलादे याकूब पर नाजिल हुए थे उन पर, और जो किताब मूसा व ईसा को दी गई उस पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से उन्हें दिया गया उस पर, हम तो उनमें से किसी एक में भी तफरीक नहीं करते और हम तो अल्लाह ही के फरमाबरदार हैं। बस अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान लाए हैं जिस तरह तुम तो अलबत्ता राह रास्त पर आ गए, और अगर वह इस तरीके से मुंह फेर ले तो बस वह सिर्फ तुम्हारी ही जिद पर है। तो ए रसूल उनके शर से बचाने को तुम्हारे लिए अल्लाह काफी होगा और वह सबकी हालत खूब जानता और सुनता है। मुसलमानों से कहो कि रंग तो अल्लाह ही का रंग है जिसमें तुम रंगे गए, और खुदाई रंग से बेहतर कौन रंग होगा, और हम तो उसी की इबादत करते हैं। ए रसूल तुम उनसे पूछो कि क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा भी परवरदिगार है, वही तुम्हारा भी परवरदिगार है। हमारे लिए है हमारी कारगुजारियां और तुम्हारे लिए तुम्हारी कारसतानियां, और हम तो निरेखरे उसी के हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक व औलादे याकूब सब के सब यहूदी या नसारानी थे? ए रसूल उनसे पूछो तो कि तुम ज्यादा वाकिफ हो या अल्लाह, और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसके पास अल्लाह की तरफ से गवाही मौजूद हो कि वह यहूदी न थे, और फिर वह छिपाए, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। ये वह लोग थे जो सिधार चुके, जो कुछ कमा गए उनके लिए था, और जो कुछ तुम कमाओगे तुम्हारे लिए होगा, और जो कुछ वह कर गुजरे उसकी पूछक्षा तुमसे न होगी। बाज अहमक लोग ये कह बैठेंगे कि मुसलमान जिस किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ पहले से सजदा करते थे उससे दूसरे किबले की तरफ मुड़ जाने का क्या बाइस हुआ? ए रसूल तुम उनके जवाब में कहो कि पूरब पश्चिम सब अल्लाह का है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। और जिस तरह तुम्हारे किबले के बारे में हिदायत की उसी तरह तुमको आदिल उम्मत बनाया, ताकि और लोगों के मुकाबले में तुम गवाह बनो, और रसूल मोहम्मद तुम्हारे मुकाबले में गवाह बने। और ए रसूल जिस किबले की तरफ तुम पहले सजदा करते थे हमने उसको सिर्फ इस वजह से किबला करार दिया था कि जब किबला बदला जाए तो हम उन लोगों को जो रसूल की पैरवी करते हैं हम उन लोगों से अलग देख ले जो उल्टे पाव फिरते हैं, अगरचे ये उलट फेर सिवा उन लोगों के जिनकी अल्लाह ने हिदायत की है सब पर शाक जरूर है। और अल्लाह ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान नमाज को जो बैतुल मुकद्दस की तरफ पढ़ चुके हो बर्बाद कर दे, बेशक पर बड़ा ही रफीक व मेहरबान है। ए रसूल किबला बदलने के वास्ते बेशक तुम्हारा बार बार आसमान की तरफ मुंह करना हम देख रहे हैं, तो हम जरूर तुमको ऐसे किबले की तरफ फेर देंगे कि तुम निहाल हो जाओ। अच्छा तो नमाज ही में तुम मस्जिद मोहतरम काबे की तरफ मुंह कर लो, और ए मुसलमानों तुम जहां कहीं भी हो उसी की तरफ अपना मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब तौरेत वगैरह दी गई है वह बखूबी जानते हैं कि ये तब्दील किबले बहुत बजा व दुरुस्त है और उसके परवरदिगार की तरफ से है, और जो कुछ वह लोग करते हैं उससे अल्लाह बेखबर नहीं। अल्लाह लोगों पर बड़ा ही रफीक व मेहर। और अगर अहले किताब के सामने दुनिया की सारी दलीलें पेश कर दोगे तो भी वह तुम्हारे किबले को न मानेंगे, और न तुम ही उनके किबले को मानने वाले हो, और खुद अहले किताब भी एक दूसरे के किबले को नहीं मानते। और जो इल्म कुरान तुम्हारे पास आ चुका है उसके बाद भी अगर तुम उनकी ख्वाहिश पर चले तो अलबत्ता तुम नाफरमान हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब तौरेत वगैरह दी है वह जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं उसी तरह तरह वह उस पैगंबर को भी पहचानते हैं, और उनमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दीदे व दानिस्ता जानबूझकर हक बात को छिपाते हैं। ए रसूल तब्दीले किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, बस तुम कहीं यक करने वालों में से न हो जाना। और हर फरीक के वास्ते एक सिमत है, उसी की तरफ वह नमाज में अपना मुंह कर लेता है। बस तुम ए मुसलमानों झगड़े को छोड़ दो और नेकियों में उनसे लपक के आगे बढ़ जाओ। तुम जहां कहीं होगे अल्लाह तुम सबको अपनी तरफ ले आएगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और ए रसूल तुम जहां से जाओ यहां तक मक्का से तो भी नमाज में तुम अपना मुंह मस्जिद मोहतरम काबा की तरफ कर लिया करो, और बेशक ये नया किबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, और तुम्हारे कामों से अल्लाह गाफिल नहीं है। और ए रसूल तुम जहां से जाओ यहां तक के मक्का से तो भी तुम नमाज में अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करो, और तुम जहां कहीं हुआ करो तो नमाज में अपना मुंह उसी काबा की तरफ कर लिया करो। बार बार हुक्म देने का एक फायदा यह है ताकि लोगों का इल्जाम तुम पर न आने पाए, मगर उनमें से जो लोग नाहक हठधर्मी करते हैं वह तो जरूर इल्जाम देंगे, तो तुम लोग उनसे डरो नहीं और सिर्फ मुझसे डरो। और दूसरा फायदा यह है ताकि तुम पर अपनी नियामत पूरी कर दूं।
یہ ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ مسلمانوں، یہ احسان بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے تم میں تمہیں کا ایک رسول بھیجا جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے اور تمہارے نفس کو پاکیزہ کرے اور تمہیں کتاب، قرآن اور عقل کی باتیں سکھائے اور تم کو وہ باتیں بتائے جن کی تمہیں پہلے سے خبر بھی نہ تھی۔ بس تم ہماری یاد رکھو تو میں بھی تمہارا ذکر خیر کیا کروں گا اور میرا شکریہ ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمانداروں، مصیبت کے وقت صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں ہی کا ساتھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہنا بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی کی حقیقت کا کچھ بھی شعور نہیں رکھتے، اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے۔ اور اے رسول، ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ بے ساختہ بول اٹھے ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ بے شک کوہ صفا اور کوہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، بس جو شخص خانے کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان دونوں کے درمیان طواف آمد و رفت کرنے میں کچھ گناہ نہیں بلکہ ثواب ہے، اور جو شخص خوش نیک کام کرے تو پھر اللہ بھی قدردان اور واقف کار ہے۔ بے شک جو لوگ ہماری ان روشن دلیلوں اور ہدایتوں کو جنہیں ہم نے نازل کیا اس کے بعد چھپاتے ہیں جبکہ ہم کتاب توریت میں لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کر چکے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مگر جن لوگوں نے حق چھپانے سے توبہ کی اور اپنی خرابی کی اصلاح کر لی اور جو کتابیں اللہ میں ہے صاف صاف بیان کر دیا، بس ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں تو بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے انہی پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ اسی پھٹکار میں رہیں گے، نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کمی کی جائے گی اور نہ ان کو عذاب سے مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود تو وہی یکتا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے ردوں بدل، کشتیوں، جہازوں میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں، مال تجارت وغیرہ دریا میں لے کر چلتے ہیں، اور پانی میں جو اللہ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو مردہ بیکار ہونے کے بعد جلا دیا، شاداب کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور ابر میں جو آسمان و زمین کے درمیان اللہ کے حکم سے گھرا رہتا ہے، ان سب باتوں میں عقل والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو بھی اللہ کا مثل و شریک بناتے ہیں، اور جیسی محبت اللہ سے رکھنی چاہیے ویسی ہی ان سے رکھتے ہیں، اور جو لوگ ایماندار ہیں وہ ان سے کہیں بڑھ کر اللہ کی الفت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت وہ بات سوجتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سوجھے گی کہ یقیناً ہر طرح کی قوت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ بے شک اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے۔ وہ کیا سخت وقت ہوگا جب پیشوا لوگ اپنے پیرووں سے اپنا پیچھا چھڑائیں گے اور اپنی آنکھوں سے چشمے خود عذاب کو دیکھیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ٹوٹ جائیں گے، اور پیروں کہنے لگیں گے کہ اگر ہمیں کہیں پھر دنیا میں پلٹنا ملے تو ہم بھی ان سے اسی طرح الگ ہو جائیں گے جس طرح ان وقت پر یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، یوں ہی اللہ ان کے اعمال کو دکھائے گا جو انہیں سرتاپا پاس دکھائی دیں گے، اور پھر بھلا کب وہ دوزخ سے نکل سکتے ہیں۔ اے لوگوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال و پاکیزہ چیز شوق سے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تو تمہارا ظاہر بظاہر دشمن ہے، وہ تو تمہیں برائی اور بدکاری ہی کا حکم کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بے جانے بوجھے اللہ پر بہتان باندھو۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو مانو تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ راہ راست ہی پر چلتے رہے ہوں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال تو اس شخص کی مثال ہے جو ایسے جانور کو پکار کے اپنا حلق پھاڑے جو آواز اور پکار کے سوا سنتا سمجھتا کھاک نہ ہو۔ یہ لوگ بہرے گونگے اندھ ہیں کہ کھاک نہیں سمجھتے۔ اے ایمانداروں، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں شوق سے کھاؤں، اور اگر اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر کرو۔ اس نے تو تم پر بس مردہ جانور اور خون اور سوء کا گوشت اور وہ جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا اور کسی کا نام لیا گیا ہو حرام کیا ہے، بس جو شخص مجبور ہو اور سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے تو اس پر گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔
बेशक जो लोग इन बातों को जो अल्लाह ने किताब में नाजिल की है छुपाते हैं और उसके बदले थोड़ी सी कीमत दुनियावी नफा ले लेते हैं, ये लोग बस अंगारों से अपने पेट भरते हैं और कयामत के दिन अल्लाह उनसे बात तक तो करेगा नहीं और न उन्हें गुनाहों से पाक करेगा और उन्हीं के लिए दर्दनाक अजाब है। यही लोग वह हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और बख्शिश अल्लाह की के बदले अजाब, बस वह लोग दोज़ख की आग को क्यों कर बर्दाश्त करेंगे, ये इसलिए कि अल्लाह ने बरहक किताब नाजिल की और बेशक जिन लोगों ने किताबें अल्लाह में रदो बदल की वह लोग बड़े पल्ले दर्जे की मुखालफत में हैं। नेकी कुछ यही थोड़ी है कि नमाज में अपने मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो उसकी है जो अल्लाह और रोज़े आखिरत और फरिश्तों और अल्लाह की किताबों और पैगंबरों पर ईमान लाए और उसकी उल्फ में अपना माल कराबत दारों और यतीमों और मोहताजों और परदेसियों और मांगने वालों और लौंडी गुलाम के गुलू खलासी में सर्फ करे और पाबंदी से नमाज पढ़े और ज़कात देता रहे, और जब कोई अहद किया तो अपने कौल के पूरे हो और फक्र व फाका रंज और घुटन के वक्त साबित कदम रहे। यही लोग वह हैं जो दावे ईमान में सच्चे निकले और यही लोग परहेजगार है। ऐ मोमिनो, जो लोग नाहक मार डाले जाएं उनके बदले में तुमको जान के बदले जान लेने का हुक्म दिया जाता है, आजाद के बदले आजाद और गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत, बस जिस कातिल को उसके ईमानी भाई के सास की तरफ से कुछ माफ कर दिया जाए तो उसे भी उसके कदम ब कदम नेकी करना और खुश मामलती से खून बहा अदा कर देना चाहिए, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ आसानी और मेहरबानी है। फिर उसके बाद जो ज्यादती करे तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और ए अकलमंदों के सास के कवायद मुकर्रर कर देने में तुम्हारी जिंदगी है और इसीलिए जारी किया गया है ताकि तुम खुनरेजी से परहेज करो। मुसलमानों, तुमको हुक्म दिया जाता है कि जब तुम में से किसी के सामने मौत आ खड़ी हो, बशर्ते कि वह कुछ माल छोड़ जाएं, तो माँ बाप और कराबतदारों के लिए अच्छी वसीयत करें, जो अल्लाह से डरते हैं उन पर ये एक हक है। फिर जो सुन चुका उसके बाद उसे कुछ का कुछ कर दे तो उसका गुनाह उन्हीं लोगों की गर्दन पर है जो उसे बदल डाले, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और सुनता है। हाँ, अलबत्ता जो शख्स वसीयत करने वाले से बेजा तरफदारी या बेइंसाफी का खौफ रखता है और उन वारिसों में सुलह करा दे तो उस पर बदलने का कुछ गुनाह नहीं है, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ए ईमानदारों, रोजा रखना जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर फर्ज था उसी तरह तुम पर भी फर्ज किया गया ताकि तुम उसकी वजह से बहुत से गुनाहों से बचो, वह भी हमेशा नहीं बल्कि गिनती के चंद रोज। इस पर भी रोजे के दिनों में जो शख्स तुम में से बीमार हो या सफर में हो तो और दिनों में जितने कज़ा हुए हो गिन के रख ले, और जिन्हें रोजा रखने की कुव्वत है और न रखें तो उन पर उसका बदला एक मोहताज को खाना खिला देना है, और जो शख्स अपनी खुशी से भलाई करे तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। और अगर तुम समझदार हो तो समझ लो कि फिद्ये से रोजा रखना तुम्हारे हक में बहरहाल अच्छा है। रोज़ों का महीना रमजान है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों का रहनुमा है और उसमें रहनुमाई और हक व बातिल के तमीज की रोशन निशानियां हैं। मुसलमानों, तुम में से जो शख्स इस महीने में अपनी जगह पर हो तो उसको चाहिए कि रोजा रखे, और जो शख्स बीमार हो या फिर सफर में हो तो और दिनों में रोजे की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी करना चाहता है और तुम्हारे साथ सख्ती करनी नहीं चाहता, और शुमार का हुक्म इसलिए दिया है ताकि तुम रोजों की गिनती पूरी करो और ताकि अल्लाह ने जो तुमको राह पर लगा दिया है उस नेमत पर उसकी बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। ए रसूल, जब मेरे बंदे मेरा हाल तुमसे पूछे तो कह दो कि मैं उनके पास ही हूँ, और जब मुझसे कोई दुआ मांगता है तो मैं हर दुआ करने वालों की दुआ सुन लेता हूँ और जो मुनासिब हो तो कबूल करता हूँ। बस उन्हें चाहिए कि मेरा भी कहना माने और मुझ पर ईमान लाएं ताकि वह सीधी राह पर आ जाए। मुसलमानों, तुम्हारे वास्ते रोजों की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया। औरतें गोया तुम्हारी चोली हैं और तुम गोया उनके दामन हो। अल्लाह ने देखा कि तुम गुनाह करके अपना नुकसान करते कि आंख बचा के अपनी बीबी के पास चले जाते थे, तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारी खता से दरगुजर किया। बस तुम अब उनसे हम बिस्तरी करो और औलाद जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए तकदीर में लिख दिया है उसे मांगो और खाओ और पियो, यहाँ तक कि सुबह की सफेद धारी रात की काली धारी से आसमान पर पूरब की तरफ तक तुम्हें साफ नजर आने लगे। फिर रात तक रोजा पूरा करो, और हाँ, जब तुम मस्जिदों में अतेकाफ करने बैठो तो उनसे रात को भी हम बिस्तरी न करो, ये अल्लाह की मुअय्यन की हुई हद है, तो तुम उनके पास भी न जाना। यूं खुल्लम खुल्ला अल्लाह अपने अहकाम लोगों के सामने बयान करता है ताकि वह लोग नाफरमानी से बचें।
और आपस में एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न माल को रिश्वत में हो कौम के यहाँ झोंक दो ताकि लोगों के माल में से जो कुछ हाथ लगे नाहक खुर्द बुर्द कर जाओ, हालांकि तुम जानते हो ए रसूल तुमसे लोग चांद के बारे में पूछते हैं कि क्यों घटता बढ़ता है, तुम कह दो कि इससे लोगों के दुनियावी अम्र और हज के अवकात मालूम होते हैं और ये कोई भली बात नहीं है कि घरों में पिछवाड़े से फांद के आओ, बल्कि नेकी उसकी है जो परहेजगारी करे और घरों में आना हो तो उनके की तरफ से आओ और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम मुराद को पहुंचो। और जो लोग तुमसे लड़े तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती न करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। और तुम उन मुशरिकों को जहां पाओ मार ही डालो और उन लोगों ने जहां मक्का से तुम्हें शहर बदर किया है तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो। और फितना पर्दाजी शिर्क खूरेजी से भी बढ़ के है, और जब तक वह लोग कुफ और मस्जिद हराम काबा के पास तुमसे न लड़े तुम भी उनसे उस जगह न लड़ो, बस अगर वह तुमसे लड़े तो बेखट के तुम भी उनको कत्ल करो, काफिरों की यही सजा है। फिर अगर वह लोग बाज रहें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और उनसे लड़े जाओ यहाँ तक कि फसाद बाकी न रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। फिर अगर वह लोग बाज रहे तो उन पर ज्यादती न करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं। हुर्मत वाला महीना हुर्मत वाले महीने के बराबर है और कुछ महीने की खुसूसियत नहीं, सब हुर्मत वाली चीजें एक दूसरे के बराबर हैं। बस जो शख्स तुम पर ज्यादती करे तो जैसी ज्यादती उसने तुम पर की है वैसी ही ज्यादती तुम भी उस पर करो, और अल्लाह से डरते रहो और खूब समझ लो कि अल्लाह परहेजगारों का साथी है। और अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथ जान हलाकत में न डालो और नेकी करो, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। और सिर्फ अल्लाह ही के वास्ते हज और उम्रा को पूरा करो। अगर तुम बीमारी वगैरह की वजह से मजबूर हो जाओ तो फिर जैसी कुर्बानी मयस्सर आए कर दो, और जब तक कुर्बानी अपनी जगह पर न पहुंच जाए अपने सर न मुंडवाओ। फिर जब तुम में से कोई बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो सर मुंडवाने का बदला रोजे या खैरात या कुर्बानी है। बस जब मुतमईन रहो तो जो शख्स हज तमत्तो का उम्रा करे तो उसको जो कुर्बानी मयस्सर आए करनी होगी, और जिससे कुर्बानी नामुमकिन हो तो 3 रोजे ज़माने हज में रखने होंगे और 7 रोजे जब तुम वापस आओ, ये पूरी दहाई है। ये हुक्म उस शख्स के वास्ते है जिसके लड़के वाले मस्जिदुल हराम मक्का के बाशिंदे न हो, और अल्लाह से डरो और समझ लो कि अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने तो अब सबको मालूम है, शव्वाल, ज़िकादा, जिलहज। बस जो शख्स इन महीनों में अपने ऊपर हज लाजिम करे तो एहराम से आखिर हज तक न औरत के पास जाए न कोई और गुनाह करे और न झगड़े, और नेकी का कोई सा काम भी करो तो अल्लाह उसको खूब जानता है। और रास्ते के लिए ज़ाद राह मुहैया करो, और सब में बेहतर ज़ाद राह परहेजगारी है। और ए अक्लमंदो मुझसे डरते रहो। इसमें कोई इल्जाम नहीं है कि हज के साथ तुम अपने परवरदिगार के फजल नफा तिजारत की ख्वाहिश करो, और फिर जब तुम अरफात से चल खड़े हो तो मशरुल हराम के पास अल्लाह का जिक्र करो और उसकी याद भी करो, तो जिस तरह तुम्हें बताया है, अगरचे तुम इसके पहले तो गुमराहों से थे, फिर जहां से लोग चल खड़े हो वहीं से तुम भी चल खड़े हो और उससे मगफिरत की दुआ मांगो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। फिर जब तुम अरकान हज बजा ला चुको तो तुम इस तरह जिक्र अल्लाह करो जिस तरह तुम अपने बाप दादाओं का जिक्र करते हो, बल्कि उससे बढ़कर के। फिर बाज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया ही में दे दे, हालांकि फिर आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। और बाज बंदे ऐसे हैं कि जो दुआ करते हैं कि ए मेरे पालने वाले, मुझे दुनिया में नेमत दे और आखिरत में सवाब दे और दोज़ख की आग से बचा। यही वह लोग हैं जिनके लिए अपनी कमाई का हिस्सा चैन है, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और इन गिनती के चंद दिनों तक तो अल्लाह का जिक्र करो। फिर जो शख्स जल्दी कर बैठे और मिना से और 2 ही दिन में चल खड़ा हो तो उस पर भी गुनाह नहीं है, और जो तीसरे दिन तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं, लेकिन यह रियायत उसके वास्ते है जो परहेजगार हो। और अल्लाह से डरते रहो और यकीन जानो कि एक दिन तुम सब के सब उसकी तरफ कब्रों से उठाए जाओगे। ए रसूल, बाज लोग मुनाफिकीन से ऐसे भी हैं जिनकी चिकनी चुपड़ी बातें इस जरा सी दुनियावी जिंदगी में तुम्हें बहुत भाती है, और वह अपनी दिली मोहब्बत पर अल्लाह को गवाह मुकर्रर करते हैं, हालांकि वह तुम्हारे दुश्मनों में सबसे ज्यादा झगड़ालू हैं। और जहां तुम्हारी मोहब्बत से मुंह फेरा तो इधर उधर दौड़ धूप करने लगा ताकि मुल्क में फसाद फैलाए और ज़राअत, खेती बाड़ी और मवेशी का सत्यानाश करे, और अल्लाह फसाद को अच्छा नहीं समझता। और जब कहा जाता है कि अल्लाह से डरो तो उसे गुरूर गुनाह पर उभारता है। बस ऐसे कमबख्त के लिए जहन्नुम ही काफी है और बहुत ही बुरा ठिकाना है। और लोगों में से अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की गर्ज से अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ऐसे बंदों पर बड़ा ही शफकत वाला है।
ایمان والوں تم سب کے سب ایک بار اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہارا یقینی ظاہر بظاہر دشمن ہے۔ پھر جب تمہارے پاس روشن دلیلیں آ چکی اس کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ ہر طرح غالب اور تدبیر والا ہے۔ کیا وہ لوگ اسی کے منکر ہیں کہ سفید بادل کے سایہ بانوں کی آڑ میں عذاب اللہ اور عذاب کے فرشتے ان پر ہی آ جائے اور سب جھگڑے چک ہی جاتے، حالانکہ آخر کل امور خدا ہی کی طرف رجوع کیے جائیں گے۔ اے رسول، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی روشن نشانیاں دی، اور جب کسی شخص کے پاس اللہ کی نعمت کتاب آ چکی اس کے بعد بھی اس کو بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے دنیا کی ذرا سی زندگی خوب اچھی دکھائی گئی ہے اور ایمانداروں سے مسخراپن کرتے ہیں، حالانکہ قیامت کے دن پرہیزگاروں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے ہوگا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے، پھر آپس میں جھگڑنے لگے، تب اللہ نے نجات سے خوشخبری دینے والے اور عذاب سے ڈرانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان پیغمبروں کے ساتھ برحق کتاب بھی نازل کی تاکہ جن باتوں میں لوگ جھگڑتے تھے کتاب خدا اس کا فیصلہ کر دے۔ اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اس حکم سے اختلاف کیا بھی تو انہی لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، اور وہ بھی جب ان کے پاس اللہ کے صاف احکام آ چکے اس کے بعد، اور وہ بھی آپس کی شرارت سے، تب اللہ نے اپنی مہربانی سے خالص ایمانداروں کو وہ راہیں حق دکھا دی جس میں ان لوگوں نے اختلاف ڈال رکھا تھا، اور خدا جس کو چاہے راہ راست کی ہدایت کرتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ بہشتے میں پہنچ ہی جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تمہیں اگلے زمانے والوں کی سی حالت نہیں پیش آئی کہ انہیں طرح طرح کی تکلیفوں، فاقہ کشی، محتاجی اور بیماری نے گھیر لیا تھا، اور زلزلے میں اس قدر جھنجھوڑے گئے کہ آخر عاجز ہو کے پیغمبر اور ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے کہنے لگے، دیکھیے اللہ کی مدد کب ہوتی ہے، دیکھو گھبراؤ نہیں، خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، تو تم انہیں جواب دو کہ تم اپنی نیک کمائی سے جو کچھ خرچ کرو تو وہ تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور پردیسیوں کا حق ہے، اور تم کوئی نیک سا کام کرو خدا اس کو ضرور جانتا ہے۔ مسلمانوں، تم پر جہاد فرض کیا گیا اگرچہ تم پر شاق ضرور ہے، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز جہاد کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اللہ تو جانتا ہی ہے مگر تم نہیں جانتے ہو۔ اے رسول، تم سے لوگ حرمت والے مہینوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آیا جہاد ان میں جائز ہے، تو تم انہیں جواب دو کہ ان مہینوں میں جہاد بڑا گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ سے انکار اور مسجد الحرام کعبہ سے روکنا اور جو اس کے اہل ہے ان کا مسجد سے نکال باہر کرنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فتنہ پردازی کشتی خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کفر ہمیشہ تم سے لڑتے ہی چلے جائیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھرا دے، اور تم میں جو شخص اپنے دین سے پھرا اور کفر کی حالت میں مر گیا تو ایسوں ہی کا کیا کرایا سب کچھ دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا یہی لوگ رحمتیں اللہ کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول، تم سے لوگ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان سے کہہ دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کے فائدے سے ان کا گناہ بڑھ کے ہے۔ اور تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرے، تم ان سے کہہ دو کہ جو تمہارے ضرورت سے بچے، یوں اللہ اپنے احکام تم سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں غور کرو۔ اور تم سے لوگ یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ ان کی اصلاح درستی بہتر ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ فسادی کو خیر خواہ سے الگ خوب جانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور مسلمانوں، تم مشرک عورتوں سے جب تک ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو، کیونکہ مشرکین عورت تمہیں اپنے حسن و جمال میں کیسی ہی اچھی کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندہ مومن اس سے ضرور اچھا ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیسا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی ایماندار عورت اس سے ضرور اچھی ہے۔ اور مشرکین جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں ان کے نکاح میں نہ دو، اور مشرک تمہیں کیا ہی اچھا کیوں نہ معلوم ہو مگر پھر بھی بندہ مومن ان سے ضرور اچھا ہے۔ یہ مشرک مرد یا عورت لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی عنایت سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں سے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ یہ لوگ چیتے
اے رسول تم سے لوگ حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ یہ گندگی اور گھن کی بیماری ہے، تو ایام حیض میں تم عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، بس جب وہ پاک ہو جائیں تو جدھر سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ان کے پاس جاؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہاری بیویاں گویا تمہاری کھیتی ہیں، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنی آئمہ کی بھلائی کے واسطے اعمال ساکے پیشگی بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ ایک دن تم کو اس کے سامنے جانا ہے، اور اے رسول ایمانداروں کو نجات کی خوشخبری دے دو۔ اور مسلمانوں تم اپنی قسموں کے ہیلے سے اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور اللہ سے ڈرنے اور لوگوں کے درمیان صلح کروا دینے کا مانع نہ ٹھہراؤ، اور اللہ سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ تمہاری لگو بیکار قسموں پر جو بے اختیار زبان سے نکل جائے اللہ تم سے گرفتار نہیں کرنے کا، مگر ان قسموں پر ضرور تمہاری گرفت کرے گا جو تم نے قصدن جان کر دل سے کھائی ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، بس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آئے اور ان کی طرف توجہ کریں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لے تو بھی بے شک اللہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکے، اور اگر وہ عورتیں اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں، اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے، ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے تیسری دفعہ بالکل رخصت، اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے کھلا کرائے تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، بس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ پھر اگر تیسری بار بھی عورت کو طلاق بائن دے تو اس کے بعد جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے اس کے لیے حلال نہیں، ہاں اگر دوسرا شوہر نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے تب البتہ ان میاں بیوی پر باہم میل کر لینے میں کچھ گناہ نہیں ہے، اگر ان دونوں کو یہ گمان ہو کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو سمجھدار لوگوں کے واسطے صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہونے کو آئے تو اچھے عنوان سے ان کو روک لو یا حسن سلوک سے بالکل رخصت ہی کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ پھر ان پر زیادتی کرنے لگو، اور جو ایسا کرے گا تو یقیناً اپنے ہی پر جرم کرے گا، اور اللہ کے احکام کو کچھ ہنسی ٹھٹا نہ سمجھو، اور اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہیں یاد کرو، اور جو کتاب اور عقل کی باتیں تم پر نازل کی ان سے تمہاری نصیحت کرتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور سمجھ رکھو کہ اللہ ہر چیز کو ضرور جانتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے تو انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو جب آپس میں دونوں میاں بیوی شریعت کے موافق اچھی طرح مل جل جائیں۔ یہ اسی شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لا چکا ہو، یہی تمہارے حق میں بڑی پاکیزہ اور صفائی کی بات ہے، اور اس کی خوبی اللہ خوب جانتا ہے اور تم ویسا نہیں جانتے ہو۔ اور طلاق دینے کے بعد جو شخص اپنی اولاد کو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے تو اس کی خاطر سے مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 برس دودھ پلائیں، اور جس کا وہ لڑکا ہے اس باپ پر ماؤں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق لازم ہے، کسی شخص کو زحمت نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش بھر، نہ ماں کا اس کے بچے کی وجہ سے نقصان گوارا کیا جائے اور نہ جس کا لڑکا ہے اس کا باپ کا، بلکہ دستور کے مطابق دیا جائے۔ اور اگر باپ نہ ہو تو دودھ پلانے کا حق اسی طرح وارث پر لازم ہے۔ پھر اگر 2 برس کے قبل ماں باپ دونوں اپنی مرضی اور مشورے سے دودھ بڑھائی کرنا چاہیں تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی انا سے دودھ پلوانا چاہو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ جو تم نے دستور کے مطابق مقرر کیا ہے ان کے حوالے کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ضرور دیکھتا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ بیویاں چھوڑ کے مر جائیں تو یہ عورتیں 4 مہینے 10 روز عدہ بھر اپنے کو روکے اور دوسرا نکاح نہ کریں۔
پھر جب عدے کی مدت پوری کر لے تو شریعت کے مطابق جو کچھ اپنے حق میں کریں، اس بارے میں تم پر کوئی الزام نہیں ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اور اگر تم اس خوف سے کہ شاید کوئی دوسرا نکاح کر لے ان عورتوں سے عشرتاً نکاح کی قید عدہ خواستگاری امیدواری کرو یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اس میں بھی کچھ تم پر الزام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم سے صبر نہ ہو سکے گا اور ان عورتوں سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا، لیکن چوری چھپے سے نکاح کا وعدہ نہ کرنا مگر یہ کہ ان سے اچھی بات کہہ گزرو تو مذائقہ نہیں، اور جب تک مقرر میعاد گزر نہ جائے نکاح کا قصد ارادہ بھی نہ کرنا، اور سمجھ رکھو کہ جو کچھ تمہاری دل میں ہے اللہ اس کو ضرور جانتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اور اگر تم نے اپنی بیویوں کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو اور نہ مہر معین کیا ہو اور اس کے قبل ہی تم ان کو طلاق دے دو تو اس میں بھی تم پر کچھ الزام نہیں ہے۔ ہاں، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق مالدار پر اپنی حیثیت کے موافق اور غریب پر اپنی حیثیت کے موافق کپڑے روپے وغیرہ سے کچھ سلوک کرنا لازم ہے، نیکی کرنے والوں پر یہ بھی ایک حق ہے۔ اور اگر تم ان عورتوں کا مہر تو معین کر چکے ہو مگر ہاتھ لگانے کے قبل ہی طلاق دے دو تو ان عورتوں کو مہر معین کا آدھا دے دو، مگر یہ کہ یہ عورتیں خود معاف کر دیں یا ان کا ولی جس کے ہاتھ میں ان کے نکاح کا اختیار ہو معاف کر دے، تب کچھ نہیں۔ اور اگر تم ہی سارا مہر بخش دو تو پرہیزگاری سے بہت ہی قریب ہے، اور آپس کی بزرگی کو مت بھولو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور مسلمانوں، تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نماز صبح یا ظہر یا عصر کی پابندی کرو، اور خاص اللہ ہی واسطے نماز میں قنوت پڑھنے والے ہو کر کھڑے ہو۔ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو اور پوری نماز نہ پڑھ سکو تو سوار یا پیدل جس طرح بن پڑے پڑھ لو، پھر جب تمہیں اطمینان ہو تو جس طرح اللہ نے تمہیں اپنے رسول کی معرفت ان باتوں کو سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو۔ اور تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر مر جائیں ان پر اپنی بیویوں کے حق میں سال بھر تک کے نان و نفقہ روٹی کپڑا اور گھر سے نہ نکلنے کی وصیت کرنی لازم ہے۔ بس اگر عورتیں خود نکل کھڑی ہو تو جائز باتوں نکاح وغیرہ سے کچھ اپنے حق میں کرے، اس کا تم پر کچھ الزام نہیں ہے، اور اللہ ہر شے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اور جن عورتوں کو تعین مہر اور ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی جائے ان کے ساتھ جوڑے روپے وغیرہ سے سلوک کرنا لازم ہے، یہ بھی پرہیزگاروں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح خدا تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اے رسول، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل بھاگے، اور وہ ہزاروں آدمی تھے تو خدا نے ان سے فرمایا کہ سب کے سب مر جاؤ، اور وہ مر گئے، پھر خدا نے انہیں زندہ کیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان ہے، مگر اکثر لوگ اس کا شکر نہیں کرتے۔ مسلمانوں، خدا کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ خدا ضرور سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کوئی جو خدا کو کرج حسنہ دیتا کہ خدا اس کے مال کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے، اور اللہ ہی تنگدست کرتا ہے اور وہی کشائش دیتا ہے، اور اس کی طرف سب کے سب لوٹا دیے جاؤ گے۔ اے رسول، کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کی حالت پر نظر نہیں کی جب انہوں نے اپنے نبی شموئیل سے کہا کہ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم راہیں خدا میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے فرمایا کہیں ایسا تو نہ ہو کہ جب تم پر جہاد واجب کیا جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے جب ہم اپنے گھروں اور اپنے بال بچوں سے نکالے جا چکے تو پھر ہمیں کون سا اس باقی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں؟ پھر جب ان پر جہاد واجب کیا گیا تو ان میں سے چند آدمیوں کے سوا سب کے سب نے لڑنے سے منہ پھیرا، اور خدا تو ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک خدا نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ تب کہنے لگے اس کی حکومت ہم پر کیوں کر ہو سکتی ہے، حالانکہ سلطنت کے حقدار اس سے زیادہ تو ہم ہیں، کیونکہ اسے تو مال کے اعتبار سے بھی فارغ البالی خوشحالی تک نصیب نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے اسے تم پر فضیلت دی ہے، اور مال میں نہ صحیح مگر علم اور جسم کا پھیلاؤ تو اس کا اللہ نے زیادہ فرمایا ہے، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہیں دے، اور اللہ بڑی گنجائش والا اور واقف کار ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے یہ بھی کہا اس کے مناجانب اللہ بادشاہ ہونے کی یہ پہچان ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسکین دے چیزیں اور ان تبرکات سے بچا کھچا ہوگا جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد یادگار چھوڑ گئی ہے، اور اس صندوق کو فرشتے اٹھائے ہوگے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو بے شک اس میں تمہارے واسطے پوری نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر سمیت شہر ایلیا سے روانہ ہوا تو اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو آگے ایک نہر ملے گی، اس سے یقیناً اللہ تمہارے صبر کی آزمائش کرے گا، بس جو شخص اس کا پانی پیے گا وہ مجھے کچھ واسطہ نہیں رکھتا، اور جو اس کو نہیں چکھے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، مگر ہاں جو اپنے ہاتھ سے ایک آدھا چلو بھر کے پی لے تو کچھ حرج نہیں۔ بس ان لوگوں نے نہ مانا اور چند آدمیوں کے سوا سب نے اس کا پانی پیا۔ خیر جب طالوت اور جو مومنین ان کے ساتھ تھے نہر سے پاس ہو گئے تو خاص مومنوں کے سوا سب کے سب کہنے لگے
لگے کہ ہم میں تو آج بھی جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی سکت نہیں، مگر وہ لوگ جن کو یقین ہے کہ ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے، بے دھڑک بول اٹھے کہ ایسا بہت ہوا کہ اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ غرض جب یہ لوگ جالوت اور اس کی فوج کے مقابلے کو نکلے تو دعا کی، اے میرے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور میدان جنگ میں ہمارے قدم جمائے رکھ اور ہمیں کافروں پر فتح عنایت کر۔ پھر تو ان لوگوں نے خدا کے حکم سے دشمنوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور خدا نے ان کو سلطنت و تدبیر تمدن عطا کی اور علم و ہنر جو چاہا انہیں گویا گھول کے پلا دیا، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کا دفاع شر نہ کرتا ہے۔ اے رسول یہ اللہ کی سچی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کے سناتے ہیں، اور بے شک تم ضرور رسولوں میں سے ہو۔ یہ سب رسول جو ہم نے بھیجے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن سے خود اللہ نے بات کی، ان میں سے بعض کے اور طرح پر درجے بلند کیے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کیسے کیسے روشن معجزے عطا کیے، اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوئے وہ اپنے پاس روشن معجزے آ چکنے پر آپس میں نہ لڑ مرتے، مگر ان میں پھوٹ پڑ گئی، بس ان میں سے بعض تو ایمان لائے اور بعض کافر ہو گئے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے، مگر اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اے ایمانداروں جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ یاری اور نہ آشنائی اور نہ سفارش کی کام آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی تو جرم ڈھاتے ہیں۔ اللہ ہی وہ ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سارے جہان کا سنبھالنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ کون ایسا ہے جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے پاس کسی کی سفارش کرے؟ جو کچھ ان کے سامنے موجود ہے وہ اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، خدا سب کو جانتا ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، مگر وہ جسے جتنا چاہے سکھا دے۔ اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور ان دونوں آسمان و زمین کی نگاہداشت اس پر کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ عالیشان بزرگ مرتبہ ہے، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، کیونکہ ہدایت گمراہی سے الگ ظاہر ہو چکی۔ تو جس شخص نے جھوٹے خداؤں بتوں سے انکار کیا اور خدا ہی پر ایمان لایا، تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑی ہے جو ٹوٹ ہی نہیں سکتی، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا سرپرست ہے جو ایمان لا چکے کہ انہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست شیطان ہے کہ ان کو ایمان کی روشنی سے نکال کر کفر کی تاریکیوں میں ڈال دیتے ہیں، یہی لوگ تو جہنمی ہیں اور یہی اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے رسول کیا تم نے اس شخص کے حال پر نظر نہیں کی جو صرف اس برتے پر کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی، ابراہیم سے ان کے پروردگار کے بارے میں الجھ پڑا کہ جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے، تو وہ بھی شیکی میں آ کر کہنے لگا میں بھی جلاتا اور مارتا ہے، تمہارے اللہ ہی میں کون سا کمال ہے؟ ابراہیم نے کہا اچھا خدا تو آفتاب کو پورب سے نکالتا ہے، بھلا تم اس کو پشچم سے نکالو۔ اس پر وہ کافر ہکا بکا ہو کر رہ گیا مگر ایمان نہ لایا، اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اے رسول تم نے مثلاً اس بندے کے حال پر بھی نظر کی جو ایک گاؤں پر سے ہو کر گزرا، اور وہ ایسا اجڑا تھا کہ اپنی چھتوں پر سے ڈھہ کے گر پڑا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بندہ کہنے لگا اللہ اب اس گاؤں کو ایسی ویرانی کے بعد کیوں کر آباد کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کو مار ڈالا، 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا۔ تب پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ عرض کی ایک دن پڑا رہا یا ایک دن سے بھی کم۔ فرمایا نہیں تم اسی حالت میں گاؤں 100 برس پڑے رہے۔ اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ بسا تک نہیں، اور ذرا اپنے گدھے سواری کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر پڑی ہیں، اور سب اس واسطے کیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تمہیں قدرت کا نمونہ بنائے۔ اور اچھا اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیوں کر ان کو جوڑ جاڑ کر ڈھانچہ بناتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب یہ ان پر ظاہر ہوا تو بے ساختہ بول اٹھے کہ اب میں یہ یقین کامل جانتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اے رسول وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ابراہیم نے خدا سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار تو مجھے بھی تو دکھا دے کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تمہیں اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی کیوں نہیں، یقین تو ہے مگر آنکھ سے دیکھنا اس لیے چاہتا ہے
कि मेरे दिल को पूरा इत्मीनान हो जाए। फरमाया, अगर ये चाहते हो तो 4 परिंदे लो और उनको अपने पास मैगवा लो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, फिर हर पहाड़ पर उनका एक एक टुकड़ा रख दो, उसके बाद उनको बुलाओ, फिर देखो तो क्यों कर वह सब के सब तुम्हारे पास दौड़े हुए आते हैं। और समझ रखो कि अल्लाह बेशक गालिब और हिकमत वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके खर्च की मिसाल उस दाने की सी मिसाल है जिसकी 7 बालियां निकलें और हर बाली में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है दूना कर देता है, और खुदा बड़ी गुंजाइश वाला हर चीज से वाकिफ है। जो लोग अपने माल खुदा की राह में खर्च करते हैं और फिर खर्च करने के बाद किसी तरह का एहसान नहीं जताते हैं, और न जिन पर एहसान किया है उनको सताते हैं, उनका अज्र व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और न अल्लाह में उन पर कोई खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। सायल को नरमी से जवाब दे देना और उसके इसरार पर न झिड़कना बल्कि उससे दरगुजर करना उस खैरात से कहीं बेहतर है जिसके बाद सायल को ईजा पहुंचे, और अल्लाह हर शय से बेपरवाह और बुर्दबार है। ए ईमानदारों, अपनी खैरात को एहसान जताने और सायल को ईजा तकलीफ देने की वजह से उस शख्स की तरह हकारत मत करो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के वास्ते खर्च करता है और अल्लाह और रोजे आखिरत पर ईमान नहीं रखता, तो उसकी खैरात की मिसाल उस चिकनी चट्टान की सी है जिस पर कुछ खाक पड़ी हुई हो, फिर उस पर जोर शोर का बड़े बड़े कतरों से मैं बरसे और उसको मिट्टी को बहा के चिकना चुपड़ा छोड़ जाए। इसी तरह रियाकार अपनी उस खैरात या उसके सवाब में से जो उन्होंने की है किसी चीज पर कब्जा न पाएंगे, न दुनिया में न आखिरत में, और अल्लाह काफिरों को हिदायत करके मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाया करता। और जो लोग अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अपने दिली एतकाद से अपने माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस हरे भरे बाग की सी है जो किसी टीले या टीकरे पर लगा हो और उस पर जोर शोर से पानी बरसा तो अपने दुगने फल लाया, और अगर उस पर बड़े धड़ल्ले का पानी न भी बरसे तो उसके लिए हल्की फुहार ही काफी है। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी देखभाल करता रहता है। भला तुम में कोई भी इसको पसंद करेगा कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो, उसके नीचे नहरें जारी हों और उसके लिए उसमें तरह तरह के मेवे हों, और अब उसको बुढ़ापे ने घेर लिया है और उसके छोटे छोटे नातवां कमजोर बच्चे हैं कि एक बारगी उस बाग पर ऐसा बगोला आ पड़ा जिसमें आग भरी थी कि वह बाग जल भुन कर रह गया। खुदा अपने अहकाम को तुम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि तुम गौर करो। ए ईमान वालों, अपनी पाक कमाई और उन चीजों में से जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से पैदा की हैं अल्लाह की राह में खर्च करो, और बुरे माल को अल्लाह की राह में देने का कसद भी न करो। हालांकि अगर ऐसा माल कोई तुमको देना चाहे तो तुम अपनी खुशी से उसके लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि उसके लेने में आमदन आंख चुराओ, और जाने रहो कि अल्लाह बेशक बेनियाज और सजावारे हमद है। शैतान तुमको तंगदस्ती से डराता है और बुरी बात बुक का तुमको हुक्म करता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल व करम का वायदा करता है, और अल्लाह बड़ी गुंजाइश वाला और सब बातों का जानने वाला है। वह जिसको चाहता है हिकमत अता फरमाता है, और जिसको अल्लाह की तरफ से हिकमत अता की गई तो इसमें शक नहीं कि उसे खूबियों से बड़ी दौलत हाथ लगी, और अक्लमंदों के सिवा कोई नसीहत मानता ही नहीं। और तुम जो कुछ भी खर्च करो या कोई मन्नत मानो अल्लाह उसको जरूर जानता है। और ये भी याद रहे कि जालिमों का जो अल्लाह का हक मार कर औरों की नस करते हैं, कयामत में कोई मददगार न होगा। अगर खैरात को जाहिर में दो तो यह जाहिर करके देना भी अच्छा है, और अगर उसको छिपाओ और हाजतमंदों को दो तो ये छिपा कर देना तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है, और ऐसे देने को अल्लाह तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा कर देगा। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। ए रसूल, उनका मंजिल मकसूद तक पहुंचाना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ रास्ता दिखाना है। मगर हाँ, अल्लाह जिसको चाहे मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। और लोगों, तुम जो कुछ नेक काम में खर्च करोगे तो अपने लिए, और तुम अल्लाह की खुशनुदी के सिवा और काम में खर्च करते ही नहीं हो। और जो कुछ तुम नेक काम में खर्च करोगे कयामत में तुमको भरपूर वापस मिलेगा और तुम्हारा हक न मारा जाएगा। यह खैरात खास उन हाजतमंदों के लिए है जो अल्लाह की राह में घिर गए हो और रुए जमीन पर जाना चाहें तो चल नहीं सकते। ना वाकिफ उनको सवाल न करने की वजह से अमीर समझते हैं, लेकिन तू ए मुखातिब अगर उनको देखे तो उनकी सूरत से ताड़ जाए कि ये मोहताज हैं, अगरचे लोगों से चिमट के सवाल नहीं करते। और जो कुछ भी तुम नेक काम में खर्च करते हो अल्लाह उसको जरूर जानता है। जो लोग रात को या दिन को छिपा कर या दिखाकर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो उनके लिए उनका अज्र व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और कयामत में न उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वह आज़ुर्दा खातिर होंगे।
जो लोग सूद खाते हैं वह कयामत में खड़े न हो सकेंगे मगर उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसको शैतान ने लिप्ट कर मकबूतुल हवास पागल बना दिया है, ये इस वजह से कि वह उसके कायल हो गए कि जैसा बिक्री का मामला वैसा ही सूद का मामला। हालांकि बिक्री को तो खुदा ने हलाल और सूद को हराम कर दिया, बस जिस शख्स के पास उसके परवरदिगार की तरफ से नसीहत मुमानियत आए और वह बाज आ गया तो इस हुक्म के नाजिल होने से पहले जो सूद ले चुका वह तो उसका हो चुका और उसका अम्र मामला अल्लाह के हवाले है, और जो मनाही के बाद फिर सूद ले या बिक्री और सूद के मामले को यकसा बताए जाए तो ऐसे ही लोग जहन्नुम में रहेंगे। खुदा सूद को मिटाता है और खैरात को बढ़ाता है, और जितने नाशुक्रे गुनाहगार हैं खुदा उन्हें दोस्त नहीं रखता। हाँ, जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए और पाबंदी से नमाज पढ़ी और ज़कात दिया किए, उनके लिए अलबत्ता उनका अज्र व सवाब उनके परवरदिगार के पास है, और कयामत में न तो उन पर किसी किस्म का खौफ होगा और न वह रंजीदा दिल होंगे। ए ईमानदारों, खुदा से डरो और जो सूद लोगों के जिम्मे बाकी रह गया है अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो छोड़ दो, और अगर तुमने ऐसा न किया तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार रहो, और अगर तुमने तौबा की है तो तुम्हारे लिए तुम्हारा असल माल है, न तुम किसी का जबरदस्ती नुकसान करो न तुम पर जबरदस्ती की जाएगी, और अगर कोई तंगदस्त तुम्हारा कर्जदार हो तो उसे खुशहाली तक मोहल्लत दो और सदका करो, और अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है कि असल भी बख्श दो, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम सब के सब अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ जिस शख्स ने किया है उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उनकी जरा भी हक तलफी न होगी। ए ईमानदारों, जब एक मियादे मुकर्रा तक के लिए आपस में कर्ज का लेन देन करो तो उसे लिखा पढ़ी कर लिया करो, और लिखने वाले को चाहिए कि तुम्हारे दरमियान तुम्हारे कौल व करार को इंसाफ से ठीक ठीक लिखे, और लिखने वाले को लिखने से इनकार न करना चाहिए, बल्कि जिस तरह अल्लाह ने उसे लिखना पढ़ना सिखाया है उसी तरह उसको भी उस लिख देना चाहिए, और जिसके जिम्मे कर्ज आयद होता है उसी को चाहिए कि तमस्सुक की इबारत बताता जाए और अल्लाह से डरे जो उसका सच्चा पालने वाला है, डरता रहे और बताने में और कर्ज देने वाले के हुकूक में कुछ कमी न करे। अगर कर्ज लेने वाला कम अक्ल या माजूर या खुद तमस्सुक का मतलब लिखवा न सकता हो तो उसका सरपरस्त ठीक ठीक इंसाफ से लिखवा दे, और अपने लोगों में से जिन लोगों को तुम गवाही लेने के लिए पसंद करो कम से कम 2 मर्दों की गवाही कर लिया करो, फिर अगर 2 मर्द न हो तो कम से कम 1 मर्द और 2 औरतें, क्योंकि उन दोनों में से अगर एक भूल जाएगी तो एक दूसरी को याद दिला देगी, और जब गवाह हो कौम के सामने गवाही के लिए बुलाया जाए तो हाजिर होने से इनकार न करे, और कर्ज का मामला ख्वाह छोटा हो या उसकी मियाद मुअय्यन तक की दस्तावेज लिखवाने में काहिली न करो। अल्लाह के नज़दीक ये लिखा पढ़ी बहुत ही मुनसिफाना कार्रवाई है और गवाही के लिए भी बहुत मजबूती है और बहुत करीम कयास है कि तुम आइंदा किसी तरह के शक व शुबहा में न पड़ो, मगर जब नकद सौदा हो जो तुम लोग आपस में उलट फेर किया करते हो तो उसकी दस्तावेज के न लिखने में तुम पर कुछ इल्जाम नहीं है। हाँ, और जब उसी तरह की खरीद फरोख्त हो तो गवाह कर लिया करो, और कातिब दस्तावेज और गवाह को जरा न पहुंचाया जाए, और अगर तुम ऐसा कर बैठे तो ये जरूर तुम्हारी शरारत है, और अल्लाह से डरो, अल्लाह तुमको मामले की सफाई सिखाता है और वह हर चीज को खूब जानता है। और अगर तुम सफर में हो और कोई लिखने वाला न मिले और कर्ज देना हो तो रहन बा कब्जा रख लो, और अगर तुम में एक का एक को एतबार हो तो यही कर्ज दे सकता है, मगर फिर जिस शख्स पर एतबार किया गया है कर्ज लेने वाला उसको चाहिए कर्ज देने वाले की अमानत कर्ज पूरी पूरी अदा कर दे और अपने पालने वाले अल्लाह से डरे। मुसलमानों, तुम गवाही को न छिपाओ, और जो छिपाएगा तो बेशक उसका दिल गुनाहगार है, और तुम लोग जो कुछ करते हो अल्लाह उसको खूब जानता है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है गर्ज सब कुछ खुदा ही का है, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है ख्वाह तुम उसको जाहिर करो या उसे छिपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा, फिर जिसको चाहे बख्श दे और जिस पर चाहे अजाब करे, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारे पैगंबर मोहम्मद जो कुछ उन पर उनके परवरदिगार की तरफ से नाजिल किया गया है उस पर ईमान लाए, और उनके साथ मोमिनीन भी सबके सब अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों पर ईमान लाए, और कहते हैं कि हम अल्लाह के पैगंबरों में से किसी में तफरका नहीं करते, और कहने लगे ए हमारे परवरदिगार हमने तेरा इरशाद सुना और मान लिया, परवरदिगार हमें तेरी ही मगफिरत की ख्वाहिश है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता, उसने अच्छा काम किया तो अपने नफे के लिए और बुरा काम किया तो उसका बवाल उसी पर पड़ेगा। ए हमारे परवरदिगार अगर हम भूल जाएं या गलती करें तो हमारी गिरफ्त न कर, ए हमारे परवरदिगार हम पर वैसा बोझ न डाल जैसा हमसे अगले लोगों पर बोझा डाला था, और ए हमारे परवरदिगार इतना बोझ जिसके उठाने की हमें ताकत न हो हमसे न उठवा, और हमारे कसूरों से दरगुजर कर और हमारे गुनाहों को बख्श दे और हम पर रहम फरमा, तू ही हमारा मालिक है, तू ही काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर।